Salam alaikum, les élèves de troisième année collège option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de l'évaluation numéro 1 de premier semestre. Alors on va faire plusieurs modèles. Alors dans cette vidéo, on va faire le modèle numéro 1. Alors ce modèle-là, il est constitué de trois exercices. Alors l'exercice 1 sur 8 points et l'exercice 2 aussi 8 points et le dernier exercice à 2 à 4 points. Ça marche? Alors on va commencer la correction de l'exercice 1. Voilà la première question. Distinguer entre corps et matière. Fer, cuivre, fer à repasser, fenêtre, chaise, bouteille en plastique, plastique, le zinc. Alors la question en arabe c'est نفرقوا بين الجسم والمادة. كما كنعرفوا أن الجسم يتكون من مجموعة من المواد. إذن أول حاجة عندنا هنا c'est le fer. Alors le fer c'est un matériau. D'accord? Cuivre هو عبارة عن مادة. إذن c'est un matériau. Le fer à passer. Fer à passer هي المكواة بالعربية، يعني ديك اللي كنحدو بها الملابس ديالنا. اذا هي عبارة عن انكور. وشنو هو انكور؟ سيتير واحد الحاجة اللي كتكون من مجموعة من المواد، وين ديك المكواة كما كنشوفو كتكون من واحد البلاستيك، كتكون من واحد الحديدة من التحت، يعني elle constitue de plusieurs matériaux. Alors c'est un corps. Fenêtre. Fenêtre aussi c'est un corps. La fenêtre كتكون من الزجاج، العود، الالومنيوم، ainsi de suite. Ça marche. بوتاي دو بلاستيك، قرعه ديال الماء تلقاو فيها بلاستيك ديالها، مرات الغلاقه ديالها كتكون اون الومنيوم ولا شي حاجه. الوغ سي الوغ لا شيز باردون لا شيز جي اوبلي لا شيز. الوغ لا شيز اوسي سي ان كور باسكو تتكون تا هو من بليزيور ماتيريو. الوغ بوتاي اون بلاستيك اوسي سي ان كور. Plastique comme matière, c'est un matière, sur matière, pardon. Le zinc aussi, c'est un matériau. Ça marche? Alors, on va passer à la deuxième question. Relier par un trait la matière avec la propriété qui convient. Alors, عندنا les matériaux ديالنا هنا، وعندنا كيفاش يمكن نعرفوا هاد لا ماتيير هادي اللي كاينه عندنا على اليسار. عندنا لو فير، le cuivre, l'aluminium, le PVC, le polychlorure de vinyle, le PE, le polyester et le polystyrène. Alors بالنسبة للثلاثة الآخرين ce sont هما أنواع ديال البلاستيك. بالنسبة للثلاثة الأولين هادو ce sont des هما فلزات. D'accord? Alors le fer, نبداو بلو fer. Alors شنو هما les propriétés؟ عطاونا قالنا se dissout dans l'acétone. تاني حاجة si l'on met ci-dessus pardon d'une flamme sa couleur devient verte. Flotte dans l'eau douce, sa couleur est rouge brique. Sa couleur est grise et elle est plus légère que le fer. Attiré par l'aimant. يعني هنا كيدوب في الاسيتون، هذاك الخاصية الأولى. الثانية إلى عرضناه لواحد الفلام، يعني واحد الشعلة ديال العافية، أن الكولور ديال الشعلة كيتبدل كيولي أخضر. ثاني حاجة أنه يطفو على الماء العذب. رابع حاجة سا كولور روج بريك، يعني الكولور ديالو بحال أحمر أجوري. لا ديرنيير بروبوزيسيون هنا لا بروبريتي سا كولور اي غريز، يعني اللون ديالو رمادي واخف من الحديد، يعني اوتوماتيكيا هادي نعرف منها بانها ماشي حديد. اي اتيري بار ليمون، يعني ينجذب من طرف المغناطيس. اول حاجه نشوفوا لي ماتيريو ديالنا. اول حاجه لو فير بيان سور انه الي اتيري بار ليمون، يعني هذا هو الجواب الاول. بالنسبه لو كويفر هو النحاس اللون ديالو كيدير كيكون بحال الجيل الاحمر قريب الليمون، يعني لا كولور ديالو كتكون روج بريك. الوغ سا كولور اي روج بريك. الالومنيوم لا كولور ديالو كتكون غريز، وحتى هو بيان سور كيكون خف من الحديد. اذا الجواب هو هذا. بالنسبه للبي في سي
بغينا نعرفوا النوع ديال البلاستيك واش بي في سي، كنحرقوه كنشوفوا هذيك لا فلام واش غتولي فيرت. دون لا ريبونس هي هادي. بالنسبه للبولي ايثيلين، بولي ايثيلين بيان سور كيدوب لينا كيفلوطي لينا فوق لو دوس. لا سا مارش. البولي ايثيلين كيفلوطي فوق لو دوس وما كيف ما كيطفوش فوق الماء المالح، يعني كيطفو فقط فوق داك الماء العذب. بالنسبه للبوليستيرين بقات لنا وحده اللي هي الاخرانيه، لي سوديسو دون لاسيتون. يعني هاد البوليستيرين هذا كيدوب لينا في لاسيتون. سا مارش. Alors, هادشي اللي كاين في la question 2. ندوزو la question 3. Alors, complétez le vide par ce qui convient. عندنا la première phrase. Le corps est constitué d'un ولا d'une ou شي حاجة أخرى إلى. الوغ كما قلنا واحد الجسم دائما كيتكون من مادة ومجموعة من المواد، ياك. الوغ le corps est constitué d'une matière ou d'un matériau et il a une fonction. يعني هاد لوكور هذا تكون عنده واحد المهمة، واحد الحاجة كنقدروا نديروها به، بحال لو فير او باسي اللي كنا هضرنا عليها الميكوات. سي ان كور تتكون بليزيور ماتيير. هادوك وهاد الفير او باسي عنده واحد فونكسيون اننا كنخدموا به كنديروا به شي حاجة، فاهمين. بالنسبة لا دوزيام فراز، لا tombe se compose d'un ou bien d'une entourée d'un formant quelque chose. Ça marche. Alors l'atome se compose d'un noyau entouré par des électrons formant un nuage électronique. Yani, l'atome se compose d'un noyau entouré d'électrons formant un nuage électronique. يعني الذرة تتكون من نواة تدور حولها الإلكترونات مكونة سحابة électronique. Troisième phrase, le noyau possède une charge, bien sûr, la charge, il y a une charge positive ou la négative. Et les électrons ont une charge, c'est-à-dire positive ou la négative. Mais l'atome est. Alors, noyau, comme les électrons, d'une manière générale, ce sont négatifs. La charge des électrons, c'est une charge négative. D'accord. Alors, noyau, l'axe ديالها تكون chargé positivement. Alors, le noyau possède une charge positive et les électrons ont une charge négative. Mais les atomes est électriquement neutre. يعني الذرة كتكون محايدة كهربائيا. علاش؟ لأن الشحنة ديال النواة تساوي الشحنة ديال الإلكترونات اللي كتدور حول النواة، وبالتالي كتكون محايدة كهربائيا، هي اللي كتعني électriquement neutre. بالنسبة لا dernière phrase, chaque atome est caractérisé par son شي حاجة qui signifie le noté. Ça marche. Alors chaque atome est caractérisé par son numéro atomique. Son numéro atomique qui signifie le nombre des électrons. Le nombre d'électrons. Ça marche. Alors le nombre d'électrons, le numéro atomique, il est symbolisé par la lettre Z. C'est-à-dire noté Z. Ça fait. Alors c'est la question 3. Je vous la question 4. Alors complétez le tableau. On a des ions. Et comme on a les ions qui forment deux catégories. Qui sont les anions chargés négativement et les cations chargés positivement. بالنسبة les anions هما كيتقسموا جوج ديال لي بارتي. كاين لي مونو اتوميك اللي كتكونوا من اتوم وحده، كاين لي بولي اتوميك اللي تكونوا من بليزيور اتوم. Ça marche. De même pour les cations. Il y a des cations monoatomiques et des cations polyatomiques. C'est clair? Alors, les ions qui sont dans l'exercice, on a H+, Cu2+, NH4+, HO-, S2-, HCOO-. Je fais l'ion l'oulani ou H+. Alors, H+, chargé positivement, alors automatiquement, c'est un cation. Ça fait un atome. Fait juste un seul atome lié H. Et donc, c'est un cation monoatomique. C'est clair? Deux autres, Cu2+. Cu2+, c'est un cation. Mais il est constitué d'un seul atome lié Cu, le cuivre. Cu. فاهمين؟ عندكم تغلط هنا تقول راه كاينه C وكاين U.
هنا راه كاين سي يو راه اتوم وحده اللي هي الكويفر. اذا حتى هو سي ان كاتيون مونو اتوميك. سي كلير. Disons NH4+. NH4+, c'est un cation chargé positivement. Il est constitué de deux atomes, l'azote N et l'hydrogène H. Ça marche. Alors c'est un cation polyatomique. Et pour l'ion H-, c'est un anion. Il est constitué de deux atomes, l'hydrogène et l'oxygène. Alors H-, alors c'est c'est un anion pardon, polyatomique. Et pour S2-, c'est un anion constitué d'un seul atome. Alors c'est un anion monoatomique. S c'est le soufre. Kibrit, c'est S que c'est un kibrit. Alors pour le dernier ion, alors HCO-, alors c'est un anion. LH, il est chargé négativement. Il est constitué de 4 atomes ici, 2 d'oxygène, un seul atome de carbone et l'autre d'hydrogène. Alors, c'est un anion polyatomique. C'est clair? Alors, la première partie de l'exercice. Alors, l'atome de fer se transforme en ion Fe2+. On donne ZFe, c'est-à-dire le numéro atomique de fer, 26, et E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est la charge élémentaire. Expliquez cette transformation. Comment le fer est transformé en ion Fe2+. Alors, le fer, c'est un atome neutre, électriquement neutre. Après, on a apparition d'une charge positive est égale à 2+. Alors, cela signifie quoi? Que le fer, il a perdu 2 électrons. يعني ذرة ديال الحديد يعني فقدات 2 ديال الالكترون ولات عندها شحنة موجبة ولا تحولات الكاتيون Fe2+. Ça marche? Alors la réponse, l'atome de fer Fe se transforme en ion Fe2+ en perdant 2 électrons. يعني ضاعوا 2 ديال les électrons باش ولات sous la forme Fe2+. Ça marche? Donnez la charge des électrons d'ion Fe2+ en fonction de E. Alors normalement Z c'est le nombre des électrons, c'est égal à 26. Mais Fe2+, ضيعت 2 électrons, ce qui fait que le nombre des électrons غنقصوا منه واحد 2 électrons. Alors le nombre total des électrons اللي غيولي عندي في l'ion Fe2+, c'est 26 moins 2, c'est-à-dire 24. D'accord? Alors, et la charge des électrons est égale à moins E. Alors, je dis moins E, on 24. Ça marche? Voilà. Alors, la charge de l'ion en fonction de E est égale à moins 24E. C'est clair? Après, donnez la charge du noyau d'ion Fe2+ en fonction de E. Alors, باش كتكون la charge باش كتكون noyau neutre يعني ما عندهاش حتى شي charge تكون le nombre des électrons يعني la charge ديال les électrons est égal à la charge ديال noyau. Ce qui fait nombre des électrons باش كانت l'atome neutre هما 26 électrons. Alors هذيك 26 électrons l'opposé ديالها هي la charge ديال noyau. عندنا la charge ديال les électrons 26 fois moins E. Alors l'opposé ديالها غتولي plus 26 fois E. هذيك هي la charge ديال noyau. Alors Q noyau, la charge du noyau est égale à plus 26 fois E. E c'est la charge élémentaire. وعندنا في النويو غتكون عندنا النويو est égal à la charge ديال les électrons. Les électrons ديال l'atome اللي كتكون نوتر. ردوا البال خص l'atome تكون نوتر يعني ما عندها حتى شي charge. هي Z. Alors la charge ديال النويو c'est Z fois E plus Z fois E et plus 26 fois E. بالنسبة la question 4, calculer la charge de Fe2+ en coulomb. La charge de l'ion Fe2+. Alors, أول حاجة, la charge de l'ion Fe2+, il y a 2+, c'est-à-dire la charge de lui est 2+, c'est-à-dire 2E, plus 2E, la charge de l'ion plus 2E. ولكن بغاوها باش بالكولومب غادي نعوض E, la charge élémentaire 1,6 10 puissance moins 19. Et alors, on a plus 2 fois, c'est-à-dire la multiplication, fois 1,6 10 à la puissance moins 19. Alors, ça a 3,2 plus 3,2 10 à la puissance moins 19 coulombs.
Ça marche. Alors, c'est là qu'on a la charge, la charge ديال l'ion Fe2+. Alors, بالنسبة la deuxième exercice, la partie A, grand B, le symbole d'un ion est NH4+. Alors, c'est un ion, c'est un cation polyatomique. On a l'exercice, la partie A, l'exercice A. Alors, donnez le type de cet ion. Alors, l'ion, cet ion, un, c'est un cation polyatomique. C'est un cation polyatomique. Alors, et la deuxième question, quelle est la charge d'ion en fonction de E? La charge de l'ion, 4 plus. Alors, la charge d'ion, il y a plus 4 fois E. Il y a des plus 4 fois E. C'est clair? Calculer, troisième question, calculer la charge d'ion en coulomb. Je vais dire, regarde E, la charge élémentaire, on a la valeur d'elle. Et donc Q, de la charge de l'ion, est égal à plus 4, fois E. E, il y a 1,6 10 puissance moins 19, ça a plus 6,4 10 à la puissance moins 19, c'est coulomb. Ça marche, coulomb, il y a la charge. C'est clair? Quatrième question. بالنسبة لهاد H4+, déjà je pense que في هاد l'examen اللي لقيت هاد لو موديل اللي خدام عليه اللي درت ليه لا كوريكسيون كنظن انا البروف اللي حط هاد الامتحان ديجا جو بونس خطأ هنا في هاد NH4+. حيت ديجا خص تكون NH4 وتكون لا شارج جوست بلس فما تكونش 4 بلس. ولكن المهم دار هو NH4+، حنا غنخدمو بحال اللي عندنا NH و 4 بلس هي لا شارج وغادي نكملو ليكزيرسيس ديالنا. سي كلير. Alors, question 4, calculer le nombre d'électrons d'ion. Alors, pour le nombre d'électrons d'ion, il suffit de diviser, pour le nombre d'électrons d'ion, N, diviser la charge de l'ion sur E. Alors, il y a 4 électrons. Pour la cinquième question, calculer le numéro atomique de l'atome d'azote. Alors, on a le numéro atomique de l'azote plus le numéro atomique de l'hydrogène moins 4, 4 électrons est égal à 4. C'est clair? Alors, je vais dire Z de N est égal à 4 plus 4. 4 de l'autre côté, je vais 4 plus 4, je vais 8. Moins ZH. Ou ZH, 1. Alors, c'est 4 plus 4, il y a 8. Moins 1. Alors, N de Z est égal à 7. Alors, le numéro atomique de l'atome d'azote, c'est 7. Et le nombre d'électrons de l'azote, c'est 7. C'est clair? Alors, pour la deuxième partie de l'exercice 2, une petite boule métallique de forme géométrique dite sphérique, mais de type inconnu. La nature du métal, est fer, ou or, l'aluminium, ou l'argent. Alors, on a des masses volumiques, c'est clair? En grammes par centimètre cube. Alors, son diamètre D est de 1 cm et de masse M est égal à 1,56 g. La première question, calculer la masse volumique ρ. Alors, par définition, ρ c'est quoi? C'est la masse sur le volume. D'accord? Alors, la masse c'est 1,56 g. نخليوها بالجرام حيت les références اللي عطاوهم لنا بالجرام. Ou la distance c'est غتبقى بالسنتيمتر حيت بغاو بالسنتيمتر كوب. Ça marche. D'accord? Alors, le problème c'est quoi? Alors, il faut calculer le volume. Alors, le volume, il est déjà donné. Le volume d'une sphère est donné par la relation suivante. V est égal à 4 tiers. PR à la puissance 3. D'accord? Alors, M sur 4 PR à la puissance 3. Mais, malheureusement, maintenant, le rayon. Maintenant, le diamètre. D. Alors, diamètre est égal à 2R. Alors, R est égal à D sur 2. Ça marche? Alors, R est égal à D sur 2. Le tout à la puissance 3. Alors, on va faire une application numérique. Voilà, juste on a développé la relation. Alors, c'est 6 fois 1,56 sur P fois 1 à la puissance 3. On obtient 2,97 grammes par centimètre cube. Ça marche. دي la masse volumique الكتلة الحجمية ديال هاد الكرة الحديدية اللي عندنا métallique en fait فلزية اللي عندنا. C'est clair? Alors, la deuxième question, la partie 2, quel est le type de ce métal? شنو النوع ديال هاد الفلز هذا؟ Alors, عطاونا هنا les références. Alors, les références, عندنا le fer
sa masse volumique c'est 7,85, l'or 19,3, l'aluminium 2,97 et l'argent 10,49. Alors هنا نشوفوا la valeur ديال la masse volumique اللي لقينا pour هذاك الميتال inconnu اللي كان عندنا هي 2,97 غرام سنتيمتر كوب. غادي نشوفوا هاد la valeur فين كاينه في الطابلو. Alors هي هذه شي 2,87 correspond لاش le métal d'aluminium. Ça marche? Alors, le tube du métal est l'aluminium. C'est clair? 3 de l'évaluation. Alors, on va lire l'exercice. Alors, Karim se trouve dans un laboratoire de chimie physique face à un échantillon de plastique de tube inconnu. La première question, citez les tubes de plastique que vous connaissez en donnant le nom et le symbole de chaque tube. ديال التمرين ديالي ديجا شفنا 3 tubes de plastique. Alors كان PE, PS ou PVC. Alors le premier tube c'est le polyéthylène, symbole ديالو هو PE. Deuxième tube c'est le polystyrène, symbole ديالو PS. Troisième tube c'est le polychlorure de vinyle, PVC. Et le quatrième tube et le dernier, c'est le polyéthylène tétraphthalate, PET. C'est clair? On a 4 tubes اللي درنا في اللي نشوف في الكور ديال في لي تيوب ديال البلاستيك. peut-être كاينين d'autres tubes. حنا برك عندنا غير هاد 4 حيت ديجا عندنا 4 cases vides. بالنسبة la deuxième question, donnez à Karim la procédure au schéma qu'il devra suivre pour déterminer le tube de cet échantillon de plastique. C'est-à-dire هاد l'échantillon اللي لقاه هو بغى يعرف اش من تيوب من هاد الربعة اللي حنا درنا بروبوزينا عليه. Alors pour faire ça كاينين plusieurs tests. Alors soit flotte sur l'eau douce, نديرو يحطو فوق الماء douce يشوف واش il est flotté ou non. Sur l'eau salée de même manière, est-ce qu'il est flotté ou non. Elle va le déposer dans l'acétone, est-ce qu'il est dissout ou non. La flamme, la couleur ديالها et dans l'eau bouillante. Je vous l'ai fait dire. Alors بالنسبة للبوليéthylène كما قلنا أنه elle flotte sur l'eau douce. D'accord. إذا لقى هذاك المورسو دو بلاستيك il flotte sur l'eau douce يعرفوا راه le polyéthylène. Mais si elle est flottée sur l'eau salée خصو يعرفوا أنه polystyrène. ماشي polyéthylène mais c'est polystyrène. Et si il dissout dans l'acétone, et c'est un polystyrène. Alors après ياخذ une partie منه يحرقها إلى la flamme ولات خضراء alors يعرفوا أنه c'est le polychlorure de vinyle il ولات la couleur de la flamme verte. Alors يعرف هذاك المورسو de plastique c'est le polychlorure de vinyle. Et finalement يدير داك المورسو de plastique dans l'eau bouillante يعني في الماء طيب il a déformant غيكون هو البوليéthylène tétraphthalate d'accord. C'est son rôle sur lui-même c'est-à-dire se déforme بحال كيتجمع على راسو هذاك المورسو غيبدا يتجمع على راسو يتكمش. الوغ تما نعرفوا ان لا ناتور ديال داك البلاستيك راه سي بي او تي. سي كلير. هادو هما لي تيست اللي نقدروا نبروبوزيو على كريم باش يعرف لا ناتور ديال البلاستيك اللي كاين في داك المورسو دو بلاستيك. سي كلير. بون حتى لهنا كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال ليفالياسيون نيميرو 1 ديال البروميير سيمستر. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم مع لي كاميرات ديالكم في القسم. تهلاونا في راسكم، نتشوفوا ان شاء الله في لا كوريكسيون ديال دوطرو موديل اي دوطرو ايفالواسيون.